Simple apan mahinungdanon nga pagselebrar sa Pasko ang awhag sa simbahang Katoliko. Mao ba? Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy ang mga Subuanon nga ibaylo ang mga bongga nga pagselebrar sa Pasko karong tuiga sa mas simple nga kasaulugan aron sa pagpakita og empathy ug compassion sa mga biktima sa mga kalamidad nga miigo sa probinsya ug sa laing bahin sa nasod. Kini mao ang mensahe sa iyang pastoral letter, A Simple and Meaningful Christmas. Ang maong mensahe in solidarity sa mga pamilya nga nawagtangan og panimalay ug naghinay-hinay pa sa pagbangon human maigo sa mga kalamidad. This year, after everything we have gone through, the earthquake in the north, the typhoon and the flooding that affected so many families, the destruction of homes, chapels, and livelihoods, I am inviting all of us to celebrate Christmas in 2025 with greater simplicity, deeper compassion, and more intentional solidarity with the poor, matod ni Archbishop Uy. Midungag siya nga ang Christmas is not about extravagance. Giawhag usab niya ang mga parishes, religious communities, mga institusyon ug mga pamilya sa paglikay sa mga lavish displays ug celebrations aron mo focus sa mga simple nga mga gathering nga nagsentro sa pag-ampo, presensya sa isig katawo ug pasalamat. Dungag ni Uy nga kung unsa ang matigom sa paglikay sa mga dakong gastuan sa mga party, mahimo kini mapud-apod o ma-share sa mga nanginahanglan. Mao ba?